Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys, ito na yung na-test natin guys dati guys na good board guys, no. Yan. So ngayon guys ay dumating guys yung bagong LCD nito guys. Yan. So titest natin ngayon nito guys sa bagong LCD niya guys, no. So na-test natin yung motherboard nito ay okay naman guys, no. So ngayon guys ay papakita ko naman sa inyo guys, no, kung sure tayo guys na good board guys. So ito guys. Yan. So, una natin gagawin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung unit na ito guys, no. Yan. So, ito na guys yung phone device nito guys yung nalaglag guys sa second floor guys, no. So, matindi guys yung tama niya. Ito, tsaka ito. Yan. Tsaka ito. Tsaka dito UP rin. Tsaka basag rin dito guys yung lens niya guys, no. So, ito guys papalitan na natin ito tsaka yung back cover nito guys, no. Yan. So, titest muna natin ito guys kasi nga dati guys ay wala tayong LCD guys, no. So ngayon guys meron na tayong bagong LCD. So ngayon guys ay titest natin guys yung phone device nito guys, no. Yan. So tanggalin natin. So una natin gagawin dito guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys ay gagamit tayo dito guys ng pwede tayong gumamit guys ng electronic liquid or pwede tayong gumamit guys ng heat gun natin guys, no. So sa akin guys yung gagamitin natin dito guys ay heat gun tayo dito guys, no, para mas madali tayo guys. So dito kasi guys sa phone device nito guys ay hindi tayo pwedeng makadirect dito agad guys, no, na buksan natin agad to kasi meron siyang bolts dito guys sa loob guys, no. Kaya una natin gagawin, tanggalin natin guys yung cover nito guys, no. So sunod natin, tanggalin muna natin guys yung SIM tray nito. Yan, tanggalin lang natin yan. So yan, may SIM card pa siya, so tabi lang natin. Yan. Sunod natin guys ay palambutin lang natin guys yung adhesive nito guys, no, para madali natin guys mabuksan guys yung unit na ito guys. Yan. So, simulan natin. So, ayan siya guys, no. So, itong kasi guys yung phone device ito guys, ay dinikit ko lang siya ulit guys, no. Yan. So, okay lang ito guys, kahit matanggal guys yung mga pintura nito guys, no, kasi papalitan na rin natin ito guys. Yan. So, ito siya guys, no. Sunod natin guys ay natanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So, ayan siya guys, no. So, lahat guys ng mga bolts ito guys ay natanggal natin. So, dating guys ay bubuksan natin ito guys, no. So, para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no. So, sa akin guys, gagamit lang ako dito guys ng Coco guys, no. Yan. So, simulan natin. So, ayan siya guys, no. So, nabuksan natin guys. Yan. So, ito guys ang loob guys ng Oppo phone device natin na ito guys, no. So, sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito. So, tanggalin natin ito siya guys. So, test natin ulit ito guys, no. Yan. So, yung reading natin dito guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Or yung motherboard nito guys. So, dito guys, gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys. So, magsiset tayo dito guys sa diode mode. So, check natin guys, no. So, dapat guys, hindi siya magganito guys, no. Yan.
So kapag ganito guys, ibig sabihin guys grounded siya guys, no? Yan. So test natin. Yan. So dapat guys meron siyang ano guys, no, 1000 counts guys. Yan. So kapag magganito siya guys, ibig sabihin guys ay grounded guys yung motherboard nito guys, no? Yan. So dapat may 1000 counts siya dito guys. Yan, so kung makita nyo guys, no? Yan. So good board dito guys, no? Try natin guys yung beep niya. So pag magganito guys, ibig sabihin guys merong shorted guys yung motherboard nito guys, no? So check natin kapag beep siya guys. Yan. So hindi siya nag-beep guys, no? Ibig sabihin guys ay ano siya guys, no? Good board guys yung phone device nito guys. Yan. So wala siyang shorted guys, no? Yan. So ngayon guys, ang sunod natin gagawin guys ay titest natin ito guys sa bagong LCD niya guys, no? So ito, tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng LCD nito guys. Yan. So meron tayo ditong bagong LCD guys, no? So testing natin ito guys kung good siya guys, no? So ito guys yung bagong LCD guys na ipinadala sa atin. So subukan natin guys, no? So ganitong brand daw kasi guys yung gusto guys ng customer natin guys, no? Yan, ito guys yung ipinadala sa atin guys. Yan. So salpak natin guys, subukan natin. So check natin guys yung ano nito guys, no? Yung battery nito guys. Para sure natin. Para sure tayo guys kapag mag-display siya guys, no? Or mabuhay siya guys. So test muna natin. So dito guys yung positive niya guys, no, sa kaliwa, tsaka yung kanan niya guys ay nasa dito guys sa kanan guys yung negative guys. Yan. So wala siyang reading guys, no. So walang reading guys yung battery niya guys. So possible guys na drain guys yung battery nito guys, no. So tanggalin muna natin guys yung LCD nito guys. So hindi na natin i-battery shock guys, no. Subukan natin guys i-charge. So try muna natin. So kapag hindi siya mag-display guys sa bagong LCD niya or hindi siya mag-charge guys, subukan natin guys yung i-battery shock guys yung battery niya guys, no. So charge muna natin guys, subukan natin. So salpak muna natin guys yung battery nito guys, no. So drain guys yung battery nito guys. Yan. Tapos charge na natin guys. So kapag hindi siya mag-charge guys ay kailangan natin i-battery shock to guys, no. Yan. Subukan natin guys kapag mag-display guys sa bagong LCD niya. Yan. So kung makita niyo guys, no. So nag-display siya guys. Yan. So ibig sabihin guys buhay guys yung motherboard niya guys, no. Yan. So nagpabalik-balik siya guys. So may tama ito guys yung ano nito guys, no. Yung flex nito guys sa volume guys, no. Volume flex niya guys. Yan. So yung reading natin guys ay tama guys, no. So wala nga siyang shorted guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. So buhay na ito siya guys. May display na siya guys sa bagong LCD niya guys, no. Yan. So gano'n lang guys, no. Kung paano na nyo guys ma-check guys yung phone device nyo guys. Yung motherboard guys ng phone device nyo. So kapag wala kayong ano guys pang testing bagong LCD, pwede nyo siyang itest guys sa digital multimeter nyo guys, no. So kapag wala kayong digital multimeter, pwede kayong mag-test guys sa bagong LCD nyo guys, no. Para malaman nyo guys kung goods pa guys yung motherboard guys ng phone device nyo guys. Yan.
So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys, no? Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.